अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे व्लॉग के दो अहम मौज़ूआत हैं। क्या बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के अराकीन वही पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे? क्या खतरा टल गया? दूसरा जो अहम मौजू है, बलूचिस्तान में नकल के खात्मे के खिलाफ महकमा तालीम की जानिब से क्रैकडाउन का आगाज और एक मुहिम का सिलसिला जारी है। दोनों मौजूआत पर बात करूंगा, लेकिन पहले जरा आता हूं। आपको पता है कि 2-3 माह के बाद अक्सर यही खबरें आ जाती हैं कि जी बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली का फैसला, ये साहब उम्मीदवार है, वो साहब उम्मीदवार है, इसने मुलाकात की, उसने मुलाकात की, इस तरह की खबरें होती है। आपके जो असल इश्यूज है, इशू आपका ये नहीं है कि यहां पर कौन चीफ मिनिस्टर है, मीर सरफराज बुगटी है, जाम कमाल खान है, या मीर ज़हूर बुलेदी है, या XYZ जो भी है। आपका मसला तो यकीनन गुर्बत है, बेरोजगारी है, भूख व अफलास है, तालीम है, सेहत है, और सबसे बढ़ के अमन का क़याम। ये आपके देरीना मुतालबात है, लेकिन इस पे कोई फोकस ही नहीं करता। तमाशा यही लगा रहता है, सर्कस लगा रहता है कि जी इसने आना है, उसने जाना है, इसने मुलाकात की। अब जरा आता हूं कि पीपल्स पार्टी में मामला क्या है। सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी के अराकीन नाराज है, या बिलावल हाउस नाराज है, या पीपल्स पार्टी की जो हाई कमांड है, जो मरकजी क़ियादत है, वो नाराज है। क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि यहां के जो अरकान है वो नाराज नहीं है। अली हसन ज़ेरी साहब नाराज हो सकते हैं क्योंकि वो न्यू कमर है। 8-9 मरतबा बोतानी बरादरान जो है, या 10 मरतबा वो दुरेजी की निशस्त जीत चुके थे। पहली मरतबा हुआ है अली हसन ज़ेरी साहब जो है वहां पर आए हैं। अब वो तो नाराज है, इसमें शक नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो दीगर अराकीन है वो नाराज नहीं है, बल्कि उनको बताया जाता है। बेसिकली बात यह है कि बिलावल हाउस के तहफुजात है और खदशात है। मैंने पहले भी एक व्लॉग में यह अर्ज किया था, जब यहां बलूचिस्तान में मीर कुदूस बिजंजो की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी का यहां पर कोई न MPA था, न सीनेटर था, न MNA था, लेकिन इसके बावजूद IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, और एक और जो थर्ड अट्रैक्टिव पोस्ट है सीनियर MBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसका काम होता है अलॉटमेंट, वो भी पीपल्स पार्टी का जो मंजूर नजर आदमी था वो यहां पर था। अब वो कहते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर भी हमारा है, हमारी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। यहां पे ना उनका चीफ सेक्रेटरी है, ना उनका IG है, और ना उनका MBR है। और भी जो मामलात है, इका दुका इनके मिनिस्टर्स भी उनसे हमेशा ये गिले करते रहते हैं कि जी हमारी बात नहीं मानी जाती है। एक दो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि बिलावल हाउस के तहफुजात है, उनके जो मुतालबात है उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा बलूचिस्तान में। एक तो ये बात है। अच्छा, ये सारे साहिबान गए वहां पे बिलावल हाउस में, अदीब फरियाल तालपुर साहिबा, उससे मुलाकात की, इजाज हुसैन जकरानी साहब भी थे। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, खबर यही है, आपको ज़ाहिर इल्म ही होगा, उन सब ने यही कहा कि जी सरफराज बुगटी साहब के साथ काम करें, वही जो पुरानी तनख्वाह है उस पर काम करें, अपने अपने काम निकाले, ठीक है, फिलहाल उनको रहने दें। एक तो बात ये। हाँ, लेकिन बातें चलती रहती है। आपको जैसे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, कुछ यानी 10-15 दिन या थोड़ा सा जो डेज है उनके नंबर में मैं गलती कर सकता हूं, जो वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है मीर ज़हूर बुलेदी, उन्होंने भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की थी। वो जिस तरह होता है अखबारात में कि बाहमी दिलचस्पी की जो उमूर है उस पर बातचीत की है, ये बाहमी दिलचस्पी कुछ नहीं होता है। इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, बातें की जाती है, ऑफ द रिकॉर्ड जो न्यूज होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके पास खबरें आती है वो ये सारी कुक्ड स्टोरीज होती है। अब ज़हूर बुलेदी साहब भी एक ज़ाहिर माजी में भी जब यहाँ गवर्नमेंट बन रही थी तो ही वॉज वन ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट्स। उन्होंने मुलाकात की, फिर हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यार हमारे पीछे नहीं पड़ो, बस मेरे लिए ये मिनिस्ट्री ठीक है, मेरा पहले भी तल्ख तजर्बा रहा है, वो जाम साहब और कुदूस बिजंजो साहब वाला। तो उन्होंने कहा कि यार मैं इस रेस में नहीं हूं। एक तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि सरफराज बुगटी साहब बरकरार है, तब्दीली नहीं आ रही यहां पर फिलहाल, लेकिन यह है कि किसी भी वक्त अपसेट हो सकता है। बलूचिस्तान है, मैं हमेशा ये कहता चला आ रहा हूं कि ये सियासी तजर्बागाह है। मरकज में अगर आपने कोई तब्दीली करनी है
تو آغاز بلوچستان سے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. پلیئر صرف بلیدی نہیں ہے، پلیئر یہاں پر 1 درجن کے قریب ہے. ہر منسٹر چاہتا ہے کہ میں چیف منسٹر بنوں، تو اس کو بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت یہاں پہ اپسیٹ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کی کوالٹی ایجوکیشن یہ اب ایک خواب رہ گیا ہے. 87 ارب روپے تو آپ نے صحت کے لیے رکھے ہیں، کوئی 150 ارب روپے جو ہے سالانہ بجٹ میں یہ تعلیم کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، سیکنڈری ہائر ایجوکیشن دونوں کے لیے. اب بات یہ ہے آل آف اے سڈن، دیکھیے اگر آپ نے چیٹنگ کے خلاف کوئی کیمپین لانچ کرنا ہے یا کریک ڈاؤن آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے تو کم از کم آپ کو 5-6 مہینے سے پہلے آپ کو طلباء طالبات کو بتانا چاہیے کہ یہ کیمپین ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس مرتبہ کوئی گنجائش نہیں ہے چیٹنگ کا. اب نسل در نسل کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. چیٹنگ ایک تلخ حقیقت ہے. ہمارے جتنے بھی ایگزامینیشن سینٹرز ہے اس میں اٹ از نتھنگ نیو. اب بات یہ ہے کہ کویسچن پیپر آپ بناتے ہیں، جو کویسچن پیپر کوئٹہ شہر کے ایک اچھے سٹینڈرڈ والا جو نجی ادارہ ہے یعنی گرامر سکول ہے یا کوئی اور ہے اس کے لیے آپ کویسچن پیپر بناتے ہیں، وہی کویسچن پیپر آپ اواران کے لیے بھی بناتے ہیں، آپ پنجگور کے لیے بھی بناتے ہیں، آپ پشین کے لیے، قلعہ عبداللہ کے لیے. کیا آپ نے چیک کیا ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جتنی بھی ہائی سکولز ہے یا ماڈل سکولز ہے کیا وہاں پر لیبارٹریز ہیں، سائنس ٹیچرز ہے، میتھ ٹیچرز ہے، انگلش کے ٹیچرز ہے، کیا کوالیفائڈ ٹیچرز ہے، کیا وہ اویلیبل بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ ایک کویسچن پھینک دیتے ہیں، وہ کوئٹہ والے نے بھی حل کرنا ہے، ماشکیل والے نے بھی حل کرنا ہے. از اٹ پاسبل؟ پھر بلوچستان کا ہم کوٹا کیوں مانگتے ہیں اسلام آباد سے کہ ہمیں کوٹا دیا جائے؟ اس لیے کہ ہمارے بچے ان کا وہ سٹینڈرڈ اپ ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس جو سٹینڈرڈ اپ ایجوکیشن اسلام آباد میں اویلیبل ہے. تو آپ ماشکیل کے جو طلباء طالبات ہیں ان کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ چیٹنگ چھوڑ دیں، چیٹنگ از اے کرس. اس سے آپ طلباء طالبات کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو آپ تباہ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے میری ذاتی سجیشن یہ ہے کہ آپ ایک کیمپین لانچ کریں، جس طرح سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے دور میں اور مرحوم ایجوکیشن منسٹر سردار رضا محمد بڑیچ کے دور میں جو اینٹی چیٹنگ ایک کیمپین شروع ہوا، ریلیز نکالی، سیمینارز کا انعقاد ہوا، تقریری جو مقابلے ہیں، اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد ہوا، طلباء طالبات میں شعور و آگاہی پیدا ہوئی، تب جا کے انہوں نے پھر چیٹنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. آپ نے کوئی ہوم ورک کیا ہی نہیں، اچانک جو ہے آپ نے چھاپے مارنے شروع کر دیے. اس کو بھی ذرا آپ ریوزٹ کریں. میں قطعاً نو سین پرسن کین سپورٹ چیٹنگ ان بلوچستان. یہ آپ کو بتانا تھا. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.